Ok, bonsoir tout le monde, ça va? Bonjour, monsieur, ça va bien? Vous? Moi, pareil, très bien. Euh, donc, on va voir ensemble ce que vous avez fait comme production écrite. Hein, je me tengoគ្នាយើងកែទាំងអស់គ្នាណា Ce que vous avez fait très bien mais il y a quelques erreurs ណាធ្វើត្រូវហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានបញ្ហាខ្លះៗ Donc attendez. Hmm, on va voir. Donc c'est le travail de ce père, c'est ça? Hmm? Oui, monsieur. Tu peux lire s'il te plaît? Bonjour, monsieur. Maintenant, je voudrais décrire le physique de mon ami. Mon ami s'appelle Fred. Elle a 19 ans et elle est étudiante. Elle est grande et mince. Elle a les cheveux longs, raides et noirs. Elle est... Oh, là, pardon, monsieur. Elle a les yeux marron et un nez panouille. Merci beaucoup. Ponctué. Très bien. OK នៅពេលដែលយើងឃើញនៅពេលដែលយើងអានឡើងវិញយើងឃើញភ្លេចហ៎យើងមើលដឹងថាយើងភ្លេចអីណាអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់ជាចង់ប្រាប់ថាpendant l'examen នៅពេលប្រឡងessayez de relire ណាពេលយើងសរសេរហើយយើងអានឡើងវិញព្យាយាមអានឡើងវិញតែយើងមានចំណុចកន្លែងណាដែលខ្វះណាព្រោះពេលយើងសរសេរអាចពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអូខេ Donc Oui, monsieur. alors on peut dire ça très bien. Bonjour monsieur. Bon. Maintenant, je voudrais décrire mon ami. Bah, il y a le physique de mon ami. Je voudrais décrire mon ami. យើងប្រើហ្មងទៅយើងកុំនិយាយ mon ami តកែលេ il s'appelle pardon il s'appelle Red. Il a 19 ans et il est étudiant. Très bien. Il est grand et mince. Il a les yeux longs, les cheveux, pardon, les cheveux longs, raides et noirs. Très bien. Ok, il a les yeux marron, yeux pluriel, marron S, et un nez, et le nez pentu. Il n'y a pas le nez pentu. Je m'en souviens. Ok, ប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីខុសច្រើនទេស្រួលយើងអាចសភាអាច screenshot ទៅណាយើងមាន question. Ok. Non, monsieur. Merci. Ok, c'est bon. Ok, ensuite សំអាន Oui, monsieur. Tu lis s'il te plaît. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur et à tous. Aujourd'hui, je veux te présenter mon frère. Mon frère s'appelle Som-an. Il a 23 ans Vâng thôi vâng et cắt 24 ans vâng cắt et không 24 ans et il n'est pas encore marié. Il est beau et il est grand. Il a des petits yeux et il a les cheveux frisés. Très bien. Ok. Hot khó hết nè. Bon, bonjour monsieur.
et bonjour à tous. Bây giờ vậy nè, bonjour, bonjour monsieur et bonjour à tous. Giờ ai vậy bonjour mũi tiền mà. Rồi còn bonjour monsieur et bonjour. Normalement cái gì chẳng đó. Bonjour monsieur et à tous. Tại monsieur còn làm monsieur trong phép ta cái này đấy. Monsieur préfère, monsieur prefer. Para bonjour bị đầu nè. Bonjour monsieur et bonjour à tous. Về pro sát tiền, ok? Bon, Oui, monsieur. aujourd'hui, il y a un virgule. Bon, aujourd'hui, je veux, những gì je voudrais đôi số hàm á mình nhé. Với ắt khói, còn je voudrais viết polite chuyện, viết poly chuyện nè. Je voudrais bây giờ phở tớ toa tờ dương gì mình phê nè, rồi còn mình cua xá nè, dương gì mới trừ. Tại bây giờ gì cho mỗi cru rồi còn dương gì cho mỗi nâng nẹp xến thì tôi tới dân phở vụ lại ní nè. Je voudrais vous présenter mon frère. Hai dân còn phở mon frère tại đại tiết nè, lại ní dân phở il bằng. Bộ mon frère phở mà đón hai dân còn pra về tại đại đấy dân pra il. Il s'appelle Samad, il a 24 ans et il n'est pas encore marié. Très bien. Nhưng em cho không? Il est beau et grand. Bah, il est été. Il est beau et grand. Il a des petits yeux et birthday ở đây dùng ở Việt chuôn kia đúng nè. Il a des petits yeux et des quả này birthday nhưng birthday bảo dương lại ní lễ nhưng lễ này. Chẳng des cheveux frisés. Ça toàn đấy. Ok. Oui, monsieur. Oui. Bon dân xin so tục tết. Oui, monsieur. Ok, tập một tiết. Ensuite. C'est le travail de qui? Chụp. Bon, je me rends. Tu es là, Rond? Oui, 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 monsieur. Tu lis, s'il te plaît. Oui, bonjour, monsieur et bonjour à tous. Je voudrais présenter une personne, c'est mon ami. Il a 23 ans, il est footballeur, il est grand et mince. Il a les yeux noirs, il a les cheveux courts, noirs, mais frisés. Il est beau, il est des grands yeux. Merci beaucoup. Bon, oui, très bien. Ok, bonjour monsieur, dân âm tôi mà nè. Lại đi. Bonjour monsieur et bonjour à tous. Point muối. Bon, je voudrais présenter nè, dân đi présenter à muối lại đi. Je voudrais vous présenter une personne. Bon, c'est mon ami, ok. Vậy cho các bạn đấy, c'est mon ami. Il s'appelle à n'est pas được virgule. Có biết được không? Cho point nè. Ok. Donc, il s'appelle Mbappé. Il a 23 ans. Il est footballeur. Ok. Il est grand et mince. Point. Il a les cheveux noirs
Bon, pardon, les yeux noirs. Nhưng bài đã Ila tiết thế nào. Nhưng vậy trẻ, cái này ní. Nhưng vậy bị ba muốn. Ba hay và nhưng cho một khoảng trứng. Nhưng vậy bị sọc muốn tới. Il a les cheveux courts, noirs et frisés. Bon máu. Nhưng, bon. Tại sao bà xin như ở les yeux gọi les yeux tới. Il a les yeux noirs. Tại bà xin chỉ ái nhưng vậy giờ tệ tông bị sọc tới muốn. Tòa máu trong nhưng châu pnê từ chia một cho một mua tới chân tình. Đấy. Il a les cheveux courts miền S. Noirs. Ê mà còn mẹ ấy. Hai đấy mình sư mình nói pra mẹ. Vì ấp tôi kia tê. Nó vì ấp tôi kia tê. Có. Vợ mà tha theo tha quạt miền mọt thống còn tái sạch mục sạch này nó bằng như phẩm mẹ đó nó có dòng nhảy trắng này. Ok, il a une grande bouche mais il est beau. Đó là nó dương ở trang bàn bàn tái nếu tôi kia thì dương với tư cho mùi kia đó. Cheveux courts noirs et frisés. Ok. Bon. Il est beau et il a des grands yeux. Chắc là yeux này thấy này nó dương đạm màu bị lừa mất. Il a des anh ấy. Oui, oui, monsieur. Il a des grands yeux et noirs. Chứ nãy tầm mũi mất nhưng bài từ C pi đòn đấy. Chắc là nếu dương bài C lục trình. Ok. Bon. Hay á. Toán rong. Ça va? Oui, oui, monsieur. Bon, tu Oui, oui, peux monsieur, merci. prendre la photo. Né? Thọ tục đấy. Ok, dương từ một tiếp. Oui, monsieur. Bon, ok. Chẳng ensuite dương mơ sầm án đuôi hai bằng Thierry nè. Thierry hay chăm mơ chăn rạch. Bon, aujourd'hui, je fais une description physique. C'est mon amie. Elle s'appelle Chofa. Bon, ok, elle est belle, grande. Elle a les cheveux courts, noirs et raides. Elle a des petits yeux noirs. Très bien. Chắc là chẳng des petits yeux noirs. Thấy đấy. C'est bon. Cho mình anh cài thì. Ok, chăn rạch. Attends. Attends, tu lis s'il te plaît, chăn rạch. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur, et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais présenter une personne. C'est mon ami. Il s'appelle Dari. Il a 18 ans. Elle Il a ou elle? 18 ans. Mhm, Elle, monsieur. mhm. Elle est grande et mince. Il Grande. est, Grande. il est grande et mince. Il est beau. Elle est, Il est beau. Elle est elle est beau. belle. Elle est belle. Elle a des cheveux longs et blancs.
Elle a des grandes yeux et les marrons. Ah, merci beaucoup. Ok, très bien. Bon, bonjour monsieur. Ok, je caille mon nom. Ok, bonjour monsieur, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une personne, une personne, c'est mon ami, elle s'appelle Dari. Elle, men y thế. Bon. Elle a 18 ans, elle est grande et mince. Elle est belle, elle a des cheveux longs et blonds. Elle a des grands yeux, des grands yeux marrons. Elle a des grands yeux marrons, mais elle a comme une plaque tombe, hai, poa, marron. Ok? Merci beaucoup. Bon. Toán. Thế em chơi cài hỏi Oui, monsieur. Ok, je vous envoie. Choក្នុងok. Bon, très bien. Alors, chăm tích. Bon, aujourd'hui, on va travailler sur les Attends. Les indicateurs de temps. Ok, les indicateurs du temps. Né? Attends, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Hein? Pilihan surat chat. Mon monsieur, Vas-y. observer les phrases. Quel mot Meta. permettent de répondre à la question gone. Ok, attends. Chăm tích nhá. Attends. Vous comprenez la question? Quels mots permettent de répondre à la question quand? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous trouvez les mots qui répondent aux questions. Bon, à la question quand. Par exemple, quand. Par exemple, hein, la semaine dernière, nous avons bu un café. Quand? Biết nói được chưa con? La semaine dernière. Hay là la semaine dernière. Toán này lại nè. Ok. Ok. To má. Rồi. Mà vậy? Monsieur William? monsieur. Slow à? We monsieur slow internet. Lương cho bạn đâu monsieur. Vì. Bởi j'ai rencontré ton ami Florent il y a un mois. Il y a un mois. C'est demain on va dîner au restaurant. Dîner au restaurant.
de la semaine prochaine, je vais le voir. Hier, nous avons dîné ensemble. Dans 3 jours, il veut aller au cinéma. Oui, très bien. Ok. Donc, la semaine dernière, c'est le mot qui répond à la question quand. Chữ B et B. Même mot. Quel mot? Très bien. Il y a un mois. C'est demain. 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 Très bien. D. La semaine prochaine. prochaine. Oui, la semaine prochaine. E. Hier. Hier. F. Dans 3 jours. Ok, dans 3 jours. Bon, très bien. Chắc như mơ schema hàng trống. Les indicateurs du temps se placent. Đây nè, par exemple. Ni aujourd'hui cứ chỉ présent. Mais sầm án cho bên ban đấy. Vì mình chơi tại ắt khơi skin mình chơi lưu nhau mọt. Lử và tay còn tha chứ nẹp sinh khơi screen đấy. Oui, Ça va, monsieur. monsieur? Oui, Oui, monsieur. Bon, sao mà làយើងស្ដាប់សិនណាប្រហែលជា slow ខាងយើងណា mình chơi lưu nhau mọt. លឺណាជួយលឺគ្រាន់តែអត់ឯនោះយើង Nhưng mà khơi skin ឥឡូវឈប់ viên được vào nhau nhưng monsieur. ឈប់យើងធ្វើ partage ម្ដងទៀតឃើញទេ C'est bon OK sao à តើឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា aujourd'hui c'est maintenant c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui អញ្ចឹងយើងមើល demain dans 3 jours la semaine prochaine ça ce sont les indicateurs du temps au passé ou au futur Au futur. oui au future nè chẳng demain dans 3 jours nè dans 3 jours dans 2 jours dans 5 jours dans 8 jours dans vàoក្នុងមួយអាទិត្យទៀត dans une semaine ណាយើងអាចប្រើបានណា la semaine prochaine le mois prochain ណាអានេះយើងសិតតែប្រើបានណាឡងattends នេះបើថាឥឡូវ les indicateurs du temps au futur ចាំថា demain attends demainមាន après demain dans ណាយើងបូកជាមួយនឹងចំនួនថ្ងៃទៅ dans 2 jours dans 3 jours ណាដាក់ទៅណា ou bien ញ៉ានិយាយថា dans une semaine ក្នុងមួយអាទិត្យទៀតណាក្នុងមួយខែទៀត dans អី dans un mois ណា
ក្នុង2ខែទៀតដង2 mois ណាក្នុង1ឆ្នាំទៀតដង Dong ane. Dong giang nong ane. Dong giang nong Nong. Dong Ui. đuôi giang ok Dong thoa giang nè này chẳng châuឆ្នាំតែតើនឹង prochain la semaine prochaine ok ចុះខែវិញ le mois prochain Prochain. ខែក្រោយ ok le mois prochain ចុះឆ្នាំក្រោយ l'année L'année prochaine. prochaine l'année prochaine ចឹងនេះគឺ les indicateurs du temps au futur អាហ្នឹងយើងត្រូវចាំអូខេសោះក្នុងសភៅវាមានប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំបន្ថែមឲ្យណាអូខេ Mới chờ rồi đại phim chưa? សោះតោះនេះ Mới chờ rồi đại phim mình Elia nó quên nó không passe mà nó chưa? ឥឡូវយើងនិយាយ future សិនណាយើងកំពុងនៅ future បើសិនយើង future អូខេយើងត្រឡប់ទៅ passé អូខេតន់ទាំងអស់គ្នា Vì ở trong mới cho mày làm prochain đó nó không full game chưa? oui prochain អានេះបើសិនជា masculin prochain ណាឃើញលើ mois le mois prochain តែ l'année prochaine la semaine prochaine Vì dans le futur non c'est le futur ok ici ok c'est le futur ok ensuiteបើយើងតន់ហើយយើងចូលលេ indicateurs du temps au passé bon អញ្ចឹងវាមានអី hier ម្សិលមិញចុះម្សិលមួយថ្ងៃ apply idea non avant យើងអាន avant-hier ណា il y a យើងដាក់បានច្រើនណា il y a 3 jours 3ថ្ងៃមុនណា il y a une semaine មួយអាទិត្យមុន il y a un mois មួយខែមុន il y a un an មួយឆ្នាំមុនយើងប្រើបានទាំងអស់ Monsieur. Click. Monsieur. ok pardon merci ok អញ្ចឹងតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេ Oui, monsieur. អញ្ចឹងតើតងទាំងញ៉ាដូចគ្នាដូចខាងលើដែរ la semaine អាទិត្យមុន la semaine dernière មួយខែមុនណា le mois dernier ខែមុន le mois dernier ឆ្នាំមុន l'année dernière bon c'est tout tout ça ce sont des indicateurs du temps au passé et au présent au passé et au futur តើអ្នកនរគ្នា ok Oui, monsieur. ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ passé composé យើងប្រើខាងក្រោម hier avant-hier il y a 3 jours il y a une semaine la semaine dernière le mois dernier ណាអាហ្នឹងយើងប្រើ passé composé ទៅអូខេ
của dương khi dương số ta chơi ta mình bị ấy đẹp chặt bị p về lý nơi passé composé hay là dương hiển này nè ok mình question Monsieur hơi có tí tăng về đặt nơi không một là hốt với con nơi càng khôi với có ảnh nơi cái đạo bạn đó Monsieur normalement dương mơ clear cái nè chỉ tôi tới cái đạn nơi càng một cái bìa virgule đấy tại vì đạn nơi càng cao dương bạch pra cái bìa thì theo tha lấy dương mơ clear á là semaine dernière nous virgule nous avons bu un café và dân dương đạn nơi càng khói nous avons bu un café la semaine dernière chẳng bạch đạn virgule để chẳng sẽ cho to mà là hộp mà và dân dương đạn nơi trong tiệm đấy tại dương cái đây đạn nơi cái đá bị tệ tiện to là indicateur du temps đấy cái đạn nơi cái đá bị khơi càng khói đấy khơi bé khơi cái bé cái đạn nơi càng khói ấy hay cái miền cái bìa miền virgule đấy coi nhá chẳng khóc nên chẳng nhưng trong đạn Ilia ăn món nó mốc clear các bạn còn tái dương thời miền virgule mùi nó khơi clear cái ở lấy dương trong đạn ở lấy chụp nhà châu chat của dương sấn hay giờ chơi lúc chơi từ xe tiền họ ok tiền họ ở lấy chơi vô tiền họ á món gì là nhưng chơi từ xe món tết nous avons bu un café là nhưng xây trong một món semaine dernière ok ở miền virgule coi nhé ok hãy bé nhưng trong vô viêm nặng một mũi máu il y a un mois và đang chắc nhưng vào virgule mũi máu đỏ clear tới đó đỏ clear nè PTC cần chân đấy nè j'ai rencontré ton ami Laurent toán này nè sao voyez dưới lại ok chắc đạn nơi mốc au début du phrase et à la fin de la phrase ní cái bạch ai nè nè en général les indicateurs de temps se placent nè thì tăng nhé au débutឬក៏ à la fin de la phrase nèឃើញđược không nè vì នៅដំបូងនៅដើម clear ឬក៏នៅចុង clear អូខេតែពិតអាចដាក់នៅកណ្ដាល clear បានប៉ុន្តែឥឡូវយើងចាំចឹងសិនទៅព្រោះអាហ្នឹងងាយស្រួលដាក់នៅកណ្ដាល clear យើងញ៉ៃតិចណាអញ្ចឹងភាពងាយស្រួលយើងដាក់នៅដើម clear ឬក៏នៅចុង clear បង Monsieur xong em chưa? Vì Monsieur nhưng mà sao vô lại việc năm với nhiều đấy về là tới dân xây anh ấy về là tới dân xây anh mong chẳng mình anh nhưng chăm thầy nhưng mà sao vô anh dương thằng chăm nè chăm tình đấy je vais trouver la référence. Normalement và số tháp tiếp khó khăn chỉ tôi tới cứ óng cứ bị chạm bị nằm nè đưa giống trois giống nè bị chạm 7 chạm 4 chạm nè và gì thì anh ấy cứ bị chạm bị chỉ tôi tới bị period nè deux années nè dạ pel bị chạm
status វាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់ថាឥឡូវជប់ណា je vous envoie le lien anh ấy vì về một tích nữa trăm tích chụp nữa Via nhập P7 để tỷ trăm tích chưa nào dừng mà ở đó những thứ lý sinh đó chăm xem vô tam cái exercice 2 ok những thứ exercice 2 phần máu dừng rơ máu choisissez la bonne réponse et je vais vous expliquer après quelle est la différence entre an et année. Ok? Allô, vous entendez lui? Oui, monsieur. Thôi xin mà, thôi mà. Ok, fini. Fini. Not yet, monsieur. Pas encore. Il faut dire pas encore. Vì anglais not yet. Prang pas encore nữa. Monsieur chui sửa xây clear năng chat ở đây không monsieur? Có thể sửa xây. Ok, nhái.
Donc, alors, c'est quoi? Je vais partir en voyage la semaine prochaine, la semaine dernière, il y a 3 jours. La semaine prochaine. Très bien. La semaine prochaine. Merci. B, c'est quoi? Je suis allé dîner dans un bon restaurant. Il y a 3 jours. Très bien. Il y a 3 jours. Hier, demain, j'ai vu ma cousine. Hier. Très bien. Hier. OK. Monsieur. Oui. Ce suis aller nâng chi grammar thì monsieur. Chị passé comme posé. Dạ toàn riêng này dapat chia ra tha nó không passé composé nè. Atauนี่ passé composé យើងប្រើបែប auxiliaire avoir ប៉ុន្តែនៅមានមួយទៀតណាគឺ auxiliaire être ណាដោយសារតែយើងអត់ទាន់រៀនអញ្ចឹងអានេះយើងអាចដឹងបានណាគេប្រើ être បូក participe passé ណាឥឡូវជួយបង្ហាញតិចគាត់តែបង្ហាញតែយើងអត់ទាន់រៀនទេណា passé composé je OK នេះយើងឃើញណាវាមាន2ណាវាមាន auxiliaire avoir ដែលយើងកំពុងតែរៀនណាហើយនឹង auxiliaire être ហើយបូក participe passé ដូចគ្នាគ្រាន់ថាយើងរៀនតទៅនឹង auxiliaire avoir សិនណាជាមួយ participe passé ហើយវាមានauxiliaire être មួយទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់រៀនទេណាហើយសួរថាតើ participe passé ណាដែលប្រើជាមួយ auxiliaire avoir participe passé ណាប្រើជាមួយ auxiliaire être ពេលយើងដល់ auxiliaire être ចាំជឿនិយាយតោះណាអូខេ Oui monsieur. បងតែយើងអាចដឹងថាអាលេមិញហ្នឹងដែលយើងឃើញមិញហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង auxiliaire être ណាយើងដឹងមួយទៅហើយណាអូខេ បង alors វីដេអូដែលជឿផ្ញើទៅហ្នឹងយើងអាចមើលហើយយើងបើក subtitle ឧទាហរណ៍នេះអត់តណាមិញយាយបើកមើលទៅរៀងចុចអានេះណាប៉ាស៊ីនេះទៅគេនឹងបញ្យល់របៀបប្រើអានេហើយនឹងអង្កហើយចាំមក5សៀវវិញមកតើវាមិនណាcòn đấy ហើយតើតើនឹង norm ordino cardino ហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងយើងមើលតាមហ្នឹងគេបញ្យល់អស់មកណាគេបញ្យល់អស់មកណាហើយយើងដឹងហើយពេលណាយើងប្រើអង្កពេលណាយើងប្រើអានេតែដូចជានិយាយមកអញ្ចឹងអង្គគេប្រើសម្រាប់ date ណាការប្រើឆែតណាតោះនេះជាទូទៅអានេគេប្រើជាទូទៅតើតើនឹង durée ណា duration ណារយៈពេលអូខេបងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅហើយយើងយល់បានប៉ុណ្ណាតោះ
je vous propose de travailler aujourd'hui la différence entre an et année. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et soutenez-moi en mettant un petit pouce bleu. C'est parti! An et année, voilà deux mots qui se ressemblent beaucoup. Et pourtant, il y a quelques astuces pour bien les utiliser. Voyons d'abord. អានេះគេចង់និយាយថាអង្គហើយអានេះហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាណាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់គឺផ្សេងគ្នាណាឥឡូវគេនិយាយពីអង្គសិនណាគេនិយាយពីអង្គសិន An. An est une unité de temps et on l'utilise toujours après des nombres cardinaux. យើងឃើញទេវាបញ្ជាក់ពីពេលវេលា unité de temps ហ្នឹងណាហើយវាតែងតែប្រើជាមួយនឹង nombre cardinaux ណា nombre cardinaux ជា un an 2 ans 3 ans 5 ans ណាឆ្នាំយើងហ៎ណាអមថា 18 temps យើងអាយុប្រហែល18ឆ្នាំ20ឆ្នាំ21ឆ្នាំអាហ្នឹង nombre cardinaux ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 ណាហ្នឹងគេហៅថា nombre cardinaux Et on l'utilise toujours après des nombres cardinaux. Par exemple, ces étudiantes ont 20 ans. Ont 20 ans. Okay? Nombre cardinaux 20. Mon père a travaillé pendant 4 ans. Chẳng hạn, lê chấm nôn lê những cái pra chấm mùi ong. Mon père a travaillé pendant 4 ans en Espagne. Maintenant, voyons comment on utilise le mot année. On utilise le mot année avec des adjectifs et des nombres ordinaux. Ok, nhưng khởi année, normalement on l'utilise avec adjectif. Cái pra adjectif qualificatif. Nhưng mơ tới thì tiết kéo chỉ thì hỏi ta adjectif nó miền này kia khác. Thì dùng pra chùi année. 20 tiết cái pra chùi lượng nombre ordinaux. Cardinaux mấy? Cardinaux mấy cứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và tới ordinaux nè, sẽ cái ordinaux lên mấy tới? Premier, deuxième. Oui, premier, première, deuxième, troisième, quatrième, tí 1, tí 2, tí 3 ដូចអង់គ្លេស first, second, third, fourth, fifth ណាអាហ្នឹងឯងគេហៅថា ordinaux. OK? Pour insister sur une durée, pour mettre l'accent sur la durée. Voyons d'abord des exemples avec des adjectifs qualificatifs. Ok, bonne année, je vous souhaite une année heureuse. Ça, c'est pas un adjectif. Premier cas, Bonne, quand tu es adjectif. Heureux, tu es adjectif. Grande, tu es adjectif. Chaque année, c'est qui même? Chaque, quand tu es adjectif. Ok, cas, bonne année. Bonne année. On le dit au début de l'année. Eh bien, on ne peut pas dire bon an. Ça ne se dit pas. Còn anh vậy nè, bon an. Cái anh vậy cả tỷ nè, cái gì bonne année. On ne le dit pas. Bonne année. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Année s'utilise avec un adjectif. Je vous souhaite une année heureuse. Vous voyez, l'adjectif peut être placé avant ou après, ça ne change pas. On ne peut pas utiliser en dans ce cas présent parce que année s'utilise avec un adjectif. គាត់នៅតែបញ្ជាក់ដដែលណាថា année គឺប្រើជាមួយ adjectif ពី heureuse ça veut dire content ça veut dire happy តែអាហ្នឹងវាជា adjectif. OK តោះណា C'est une grande année. C'est la même chose. Grande est un adjectif. Cette fois, il est placé avant. C'est une grande année. Par exemple, vous avez connu beaucoup de succès dans votre entreprise. Vous pouvez dire c'est une grande année pour nous. C'est une grande année. Chaque année, c'est la même chose. Par exemple, chaque année, les impôts augmentent. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose. Voilà des cas où on utilise le mot année avec un adjectif.
និយាយខ្លីចំណុចហ្នឹងគឺចង់ប្រើតកតងឧទាហរណ៍នឹងជាមួយនឹង adjective បាទនិយាយខ្លីគឺប៉ុណ្ណឹង Et donc, vous retenez, on ne dit pas គេនិយាយទេ bon en, ce n'est pas possible. គេនិយាយបង En heureux, ce n'est pas គេ possible. និយាយដែរ Grand en, non, non, ce n'est pas possible. Et chaque an, on arrête avec ça. Ce n'est pas possible. Année s'utilise avec un adjectif. Vous avez compris? គេគាត់នៅតែបញ្ជាក់ដដែលអាហ្នឹងតោះណាសោះទាំងអស់គ្នា Allô Oui, monsieur. Alors voyons à présent l'utilisation de année avec des nombres ordinaux. Non. Quand on dit les Non, nombres ordinaux. ordinaux, c'est quand on dit premier, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça, ce sont les nombres ordinaux. Eh bien, on គេបញ្ជាក់ណាគេ premier première deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième ណា onzième douzième quatorzième utilise le mot année avec les nombres ordinaux. Par exemple, je suis en première année de médecine à l'université de Tours. ហើយយើងអាចនិយាយ យើងអាចប្រើមួយគ្នាគេយើងតែនិយាយដល់យើងឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី1យើងអាចនិយាយថា je suis étudiant en première année ណានៅឆ្នាំទី1ផ្នែកអី de médecine de technologie de biochimie ណានៅ université ណា à l'université បើនៅសាលាពេទ្យ à l'université des sciences de la santé បើនៅសាលា techno à l'université de technologie du Cambodge ណា អាហ្នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងបានណានិយាយគេគឺប្រើ année première année deuxième année troisième année quatrième année ណាឆ្នាំទី1ទី2ទី3ទី4គាត់ទាំងអស់គ្នា Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, monsieur. Première année de médecine à l'université de Tours. Ou encore, c'est la deuxième année de suite qu'il fait si chaud. Première année, នេះបាច់ deuxième année. គាត់តែដឹងថា première deuxième គឺប្រើជាមួយ année ណាអូខេឃើញកន្លែងគេថា on ne dit pas deuxième an premier an គេប្រើអញ្ចឹងទេគេប្រើ premier an ទេឃើញគេគូហ៎ Et donc, on ne dit pas premier an ou encore deuxième an. Non, parce que on utilise année avec les nombres ordinaux. Je vous l'ai déjà dit. Voyons à présent des exemples où on met l'accent sur la durée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise année pour mettre l'accent sur la durée. Eh bien, je vous propose de voir quelques exemples pour bien comprendre la nuance. Ça va vous permettre de bien utiliser an et année dans certains cas où on peut utiliser les deux. Voici deux phrases. Dans ces deux phrases, on peut utiliser an ou année. Alors maintenant, si on utilise année, il va y avoir une nuance. Première phrase, il est resté 4 années en prison. Il est resté 4 années en prison. J'ai utilisé année, j'insiste sur la durée. អានេះដូចជានិយាយពីដំបូងចឹងណា កន្លែងនេះគេចង់និយាយថាគេប្រើបាន2ណាកាត់ថានេះក៏បានកាត់ថងក៏បានដែរគាត់ថាកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនយើងប្រើពាក្យកាត់ថានេះគឺបញ្ជាក់ពី durée នេះឃើញគេគាត់និយាយ durée duration ណារយៈពេលយើងសង្កត់ធ្ងន់ j'insiste ហ្នឹងគឺសង្កត់ទៅលើ durée តោះនេះ Ça signifie que je considère que ces 4 ans étaient longs. 4 années en prison, je considère que c'est long. je considère ហ្នឹងមានថាយើងគិតណាយើងគិតថាវាពេលយើងសង្កត់ទៅលើ durée យើងគិតថាវារយៈពេលហ្នឹងវាវែងសម្រាប់យើងបងគាត់ថាសំខាន់ថា 4 années គឺបញ្ជាក់ពី durée ប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងសិន
nè ở dương vô tầm nắng. Alors que phrase numéro 2, il est resté 4 ans en prison. Ici, il n'y a pas la notion de durée, c'est neutre, c'est juste 4 ans. Còn bây giờ nó c'est neutreឃើញទេពាក្យ neutre បើសិនយើងប្រើពាក្យកាត់ខុសមានន័យថាធម្មតាយើងអត់គិតថាវាវែងទេណាវា neutre ណាយើងស្គាល់ពាក្យ neutre ណា neutre មកដូចបាស៊ីតណា neutre គឺ7ណាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងតែ neutre គឺអត់មានជាតិអាស៊ីតក៏អត់មានជាតិបាសដែរអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងភាសាក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងការនិយាយបើយើងនិយាយថា neutre គឺតង់យើងធម្មតាអារម្មណ៍យើងគឺធម្មតាតោះនេះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពាក្យកាត់ថងគឺអារម្មណ៍យើងគិតថាការរស់នៅក្នុង prison ហ្នឹងគឺគុកនៅក្នុងគុកហ្នឹងគឺមានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងគ្រាន់តែអានេះគឺយើងប្រើបានទាំងពីរប៉ុន្តែមួយបញ្ជាក់ពី durée មួយទៀតគឺ neutre សាវ៉ាតោះនេះឡើយហ្នឹងអូខេ c'est bon ok ប៉ុណ្ណឹងជឿចង់ឲ្យទៅមើលច្រើនទេវានៅច្រើនទៀតណាគ្រាន់តែដឹងជាទូទៅយើងចាំអាក្បាលដំបូងមិញហ្នឹងទៅណាក្បាលដំបូងមិញហ្នឹងទៅណាអូខេ c'est bon Oui, monsieur. ហើយបើសិនជាកន្លែងនេះយើងអត់យល់ក៏មិនអីដែរណាអាហ្នឹងយើងអងវារាផ្នែកយើងអាចសិនទៅមុខទៅយើងអាចយល់ដោយខ្លួនឯងមិនហើយអាហ្នឹងអត់ប្របាក់ទេអូខេ bon អញ្ចឹងសម្រាប់ស្អែក2ម៉ោងà quelle heure vous êtes libre on va faire un petit je vais faire un cours de rattrapage avec vous c'est time pour vous tenez ce matinចាំ5ជើងក្នុងក្រុមហ្នឹងណាអូខេ Oui. Hello Oui, monsieur. Oui, monsieur. អញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់មកថាយើងទលេស្មានណាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ samedi dimanche à quelle heure de quelle heure à quelle heure ណាអាចយើងភាសាគ្នាសិនទៅសម្រាប់យកម៉ោងប្រហែលហើយចាំ5ជើងមកតែម្ដងមកក៏បានដែរអូខេ Oui. បងប៉ុណ្ណឹងចាំមើលប្រហែលជាយប់បន្តិចគឺបាទផ្ញើលំហាត់ឲ្យធ្វើមួយណាដើម្បីយើង លំហាត់តើតទៅនឹង production écrite កាសេណាហើយបែរជាស្អែកយើងស្អែកអត់ទេតែបើចាំមើលយើងតនេស្មានណាណាបើយើងតនេស្មានណាថ្ងៃណាអាហ្នឹងយើងអាចចាប់ដើមយើងអាចរៀន1ម៉ោងហើយយើងប្រឡង1ម៉ោងអូខេអរនេះបើសិនយើងតនេ2ម៉ោងតែបើយើងតនេ1ម៉ោងយើងរៀន1ម៉ោងទេបង Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, donc merci, on se voit et bon week-end. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon Oui, au revoir. santé.